तपी बाबू जोटा कहते तपी भाई जहाँ कहते पछरे लगतुनि कौन से प्रकार मतव्य दिंतुनि सी ऑटोमेटिक बंद हो आपण आपण धर्म को भल पातु सी धर्म आम हिंदू धर्म को सी आप भल पाई आगू ने चेष्टा कर सी नहीं जी आउ जोटा कि सी आपण देश विषय कहते सी भी बंद हो किंतु आपण मैंने कौन बुझुंट आपण मैंने आसुँच मेसेज मध्यम दुनिया कथा कहते वीडियो करके दुनिया कथा कहते से सी अधिक आपण मान पैंट सार्ट खोलुंट तो या बंद करूँ सोशल मीडिया रे यूट्यूब रे जदि पारुचंदी आपन पाखरे किछि टैलेंट अछि किछि देखैबार अछि देखंतु जोटा कि लोक को भलो लागिवो। बाइबल डायरेक्टली कहछि त माने गुह खाओ एमिति कहिछि मु प्रथम स्टार्ट करूछि बाइबल सिखाए गुह खाइबा जोटा हम हिंदू संस्कृति रे त नाही होकाए ते माने घुसुरी नॉर्मल घुसुरी नै जारज घुसुरी देखो माथ्यू 28.19 नंबर न्यू इंटरनेशनल वर्जन कौन कहिछि भल भाव शुणु सब ख्रीस्टियान तुम तो इंग्लिश पढ़ी नो मुझे तुम ओडिया प्रांजल भाव बुझेबी देयरफॉर गो एंड मेक डिसिपल्स ऑफ ऑल नेशंस 4.12 ERV इन द नेम ऑफ द फादर ना एटा तो आउट पढ़ी देली रे सेटा नुहे यस एटा आसी गला HKL 4.12 ERV ओडिया रे कहि दोची यू मस्ट मेक योर ब्रेड तमे तमर निश्चित कर हमें देखलु तमें से वाक्य को आम पढ़ा जो वाक्य कि पढ़ले सीटा हूँ कौन जीशुख्रीष्ट जितेबले मृत्यु पुनरार उठिले उठिला परे से आज्ञा देइछंती आ से आज्ञा को विकृति करके कहते से मत दुखित लगुच कहीं आपण मैंने भावुंट जे से सनातनी लोक मैंने एते यूट्यूब बनाऊँ ता नुहे सनातनी आपणकर जीविका से देले ना ताहारी फल आपण मैंने नाम चेंज कले परिवर्तन कले आम से फिल्म उपर आमर कौन सी बाद अनुवाद बा कहिबार बा तांकर कौन से आमर से फिल्म सहित आमर देना नेना बा किछि नाही किंतु तपी जोटा कहउछंती सेति भितरे समस्त दुख जेहेतु से मन इच्छा कहते आपण मैंने शुणिले मुखरू ए भाषा जाक ए विषय जाक ए विकृति करके जो शिक्षा देउछन कहउछंती सेति दुखित सेति आपण जो कहउछंती आपण को मु सम्मान दिए जे आपण सम्मान सहित कथा हिचंती आमे ए तपी पढ़िला वाक्य को आमे पुनरा पढ़िबा तार ऊपर एक पद एवं तले एक पद अर्थात माथ्यू 28 रु 20 पर्यंत पढ़िबा तापर आमे अल्प समय आमे शिखिबा माथ्यू 28 रु 20 पुणी जीशु से निकट को आसी आलाप कर कहले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइअछि अतएव तुम्हें माने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म दे मु तुम मान को जो आज्ञा दे अछि से सब पालन करने को शिक्षा दे से मान को शिष्य कर आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मान संगे संगे अच्छी प्रभु पढ़ते वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करूँ आम ये देखु जे सी जो पदटी नहीं जोटा हूँ 19 पदटा जे अतएव तुम्हें माने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बपतिस्म दे मु तुम मान को जो जो शिक्षा दे अच्छी से सब पालन करने को शिक्षा दे से मान को शिष्य कर यही वाक्य को जो विकृति कर कहते से प्रत्येक लोक दुखित एवं आपण जोटा कहते जे खाइबा को मिलु नथिला आदिवासी लोक मान को खाइबा को मिलु नथिला आमे आपनकर कथा कमे सुनि दाबा गोटे कथा हला चाउल पैसा टंका पाई बोली कि जोटा कहउछन धर्मांतरीकरण हुए वर्तमान में सेटा उठी जाइछि आपण माने देखिबे आपनकर जतले पूर्वा पुरुष आपनकर बापांकर बापा जेजे बापा ताकू जदि पचारिबे सेतबेले से टाइम रे माने चाउल आ पैसा पाई लोक होउथिले काहेकि से खाइबा पीवा चलिबा असुविधा होउथिला से जानतीनी जोटा कि आमर से एतेटा लोक मानकर माने जो आमर आदिवासी भाई भौणी मानकर माने एजुकेशन तो से नथिला से जानबे केमिति आदिवासी मान को जदि खाइबा को न मिलले तांकर गुटे तांको भीतर परस्पर बुझामण थिला से माने तांको गाँव रे जे धनी अछि ता पाखु जाउथिले
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି 20 ଗହଣି ଧାନ ମାଗିଲେ ତାର 30 ଗହଣି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଫେରାଇବେ। ଟଙ୍କା ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ 150 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ। 6 ସୁକା କଳନ୍ତର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାଉଳ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକ ଖାଲି ସେ ଚାଉଳ ଖାଲି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ସହିତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଛି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଚାଉଳ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରସ ଚାଉଳରେ ମଦ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ମହୁଲିରେ ମଦ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଇବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ମାନେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଚିନ୍ତା କୁକଳ୍ପନା ଯୋଜନା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି 33 କୋଟି ଦେବତା ଭିତରେ କୌଣସି ଦେବତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ କିଛି ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଜାତି ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାରତରେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ 3ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଛନ୍ତି, କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗଲୋର, ତାପରେ ବମ୍ବେ, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିତା ଜୟ ଦାସ। ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଆଜିକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକି 3 ବର୍ଷ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚଲାଉଛି। ତାଙ୍କର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର, 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ତଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନିତା ଜୟ ଦାସ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ତାର ସବୁ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲ ବୋଲିକି ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ କହୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 4.5 କୋଟି ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ନଥିଲା କି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ? ସେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଘରର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି କାମ କରିବି, ଯେ କେଉଁଟେ ହାତ ଧୋଇବେ, କେଉଁଟେ ମାନେ କେଉଁଟେ ରଖା ହେବ, କେଉଁଟେ ବସିବା ଖାଇବ, ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ତ ହେବ। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ, ସେ ଜାଗା କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କହିବେ ସେଟା କାହିଁକି କହିବେ? ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୁରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ଆଜିର এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।